Tuh, bantu dulu ini kita nih. Lari. Oke. Review skill 1. Jangan dulu guys. Ganti Leo. Iya, jadi Lucu banget anjing. Alis bisa juga. ngepuri. Yang merah deh. Anjing lucu banget, Cok. Papa kau donat aku memang kayaknya jatuh. Lihat tangannya. Cece, lihat tangannya, Cece. Goyang dribble. Mau sambil pop dia nih. dribble. Backup, gue backup. Oh, apa sih? Naik. Aman, Goldi. Pandai. Ultinya gacor Sul. Ulti apaan, Pak? Udah kan anjing. Ultinya Bapak udah ulti Pak. Ada. Kacau sih Silvan ini. Ah, kacau. Ya oke udah online ban. Ya sama aja guys. Mau beli sabun cuci muka kan online guys. Tuh, bantu dulu ini kita nih. Lari.